कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पूर्वर कृष्ण कथा प्रश्नोत्तरीर 6टी क्षुद्र अध्याय एवं गत जन्माष्टमी दिन उक्त 6टी अध्यायर सम्मिलित एक बृहत अध्याय प्रस्तुत करिथिली। आज आउ एक नूतन अध्याय सह कृष्ण कथा प्रश्नोत्तरीर एही स्वतंत्र उपस्थापना नुआ ढंगरे नुआ रूपरे। हिंदू पुराण अनुजाई भगवान कृष्णंकर प्रकृत माता किए? क जशोदा, ख देवकी, ग रुक्मिणी, घ सत्यभामा। उत्तर ख देवकी। कृष्ण प्रकृत में देवकी और वसुदेवंकर पुत्र थिले, मात्र माता जशोदा तांको लालन पालन करिथिले। प्रश्न नंबर 2, असुर राजा कंस भगवान कृष्णंक सह किपरि संपर्कीय थिले? क से कृष्णंकर कका थिले, ख से कृष्णंकर मामू थिले, ग से कृष्णंकर भाई थिले, घ उपरोक्त मध्यरु कौनसीटी नुहे। उत्तर ख से कृष्णंकर मामू थिले। मथुरार शासक कंस कृष्णंकर मामू थिले, आउ कृष्ण ही कंस को बद्ध करथिले। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मध्यरु किए भगवान श्रीकृष्णंकर पत्नी न थिले? क राधा, ख सत्यभामा, ग रुक्मिणी, ग जाम्बवंती। उत्तर क राधा। कृष्ण राधा को विवाह करिनथिले। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, राधा एमानक मध्यरु ये 3 जन तांकर पत्नी थिले, मात्र राधा तांकर पत्नी नथिले। प्रश्न नंबर 4, कृष्णंकर केउ पत्नी देवी लक्ष्मींकर अवतार बोली विवेचना करा जाए? क रुक्मिणी, ख राधा, ग जाम्बवंती, घ भद्रा। उत्तर क रुक्मिणी। कृष्णंकर 8 जन पत्नी थिले, जहाकू अष्ट पाटवंशी कहा जाए। सेमाने हेले रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा एवं लक्ष्मणा। रुक्मिणी देवी को लक्ष्मींकर पार्थिव अवतार बोली ग्रहण करा जाए। प्रश्न नंबर 5, काहार अवतार को कृष्णंक पत्नी कालिंदी बोली कहा जाए? क गंगा, ख जमुना, ग सरस्वती, घ कृष्णा। उत्तर ख जमुना। जमुना होउछंती सूर्य भगवान का कन्या एवं श्रीकृष्णंकर पत्नी। सेही जमुना को ही कालिंदी कहा जाए। प्रश्न नंबर 6, केउ गरीब ब्राह्मण कृष्णंकर बाल्यबंधु थिले? क युधिष्ठिर, ख बलभद्र, ग सुदामा, घ नंद। उत्तर ग सुदामा। गरीब ब्राह्मण सुदामा कृष्ण भगवानंकर बाल्यबंधु थिले, जे
ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ ମଥୁରା, ଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଗ ଦ୍ୱାରକା, ଘ ହସ୍ତିନାପୁର। ଉତ୍ତର ଗ ଦ୍ୱାରକା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାର ଶାସକ ଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? କ କଂସଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବ। ଖ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର କଂସଙ୍କର ଭଣଜା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ଗ କଂସଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବ। ଘ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳରାମ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବ। ଉତ୍ତର ଖ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର କଂସର ଭଣଜା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ କଂସର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମହାଭାରତରେ କୃଷ୍ଣ କାହା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? କ କୌରବ, ଖ ପାଣ୍ଡବ, ଗ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ, ଘ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, କେଉଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ? କ ବିଦୁର, ଖ ସଞ୍ଜୟ, ଗ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଘ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଉତ୍ତର ଖ ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା। ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଧାରା ବିବରଣୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଏହି କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଳିତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗ 6ଟି ଏବଂ ବୃହତ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେହି ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।